Daravani Karava Shakala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram. Idaravani Karava Shakala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Idaravani Karava Shakala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram. Idaravani Karava Shakala Ravana Daravandala Ravani Giri Biri 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 Vara 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 Vandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram. Idaravani Karava Shakala Ravana Taravana Karavandala Ravani Biri 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 Vara 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 Vandala Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Shana Ravani Kula Vandala Ravana Taravandala Ravana Taravandala Ravana. Holy, 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 holy. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram, Dhanyat Moro Pitram. Pura Baba Baba Shabara Bara Kharabanda Ravani Duri Biri 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 Bara 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 Bara. Pura Vandala Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Moro Pitram, Dhanya Moro Pitram, Dhanya Moro Pitram. प्रभु तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो सत्य तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कार्यालय चिरकाल समान प्रभु निखार वत्रमान कारवश्य करवण हालेलुया 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 तुम्हें आदिवंकार बहुशेष को उठाओ प्रभु तुम्हें जो सत्य तुम्हारा परिवर्तन है करवण निखार वश्य करवण तुम्हें सो गर्व रखने परमेश्वर तुम्हें आत्मा परमेश्वर तुम्हें सर्वव्यापी तुम्हें सर्वशक्तिमान सर्वद्रष्टा Hallelujah, hallelujah, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. तुम्हें आदिवंकार बहुशेष को उठाओ प्रभु खाबा बाबा शबरा बरा बरा बंगाला रवा Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें पथ सत्य व जीवन तुम्हें तुम्हें मेष मान तुम्हें मेष मान को द्वारा उठो प्रभु तुम्हें स्वर्ग रवतुन्य जीवंत रोटी उठो तुम्हें पुनरुत्थान जीवन उठो पूरा बाबा शबरी काला रवनी खार बंगाला रवा तुम्हें जगत रो ज्योति उठो प्रभु Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्य धन्य तो नाम धन्य पूरा बाबा शकर रमणी दार बंगाल रमण जे कि तुम और से ज्योति प्राप्त हो सके अंधकार भ्रमण करिव नहीं हौली 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 जे तुमको पाए से जीवन पाए ओ प्रभु जे तुमको पाने से जीवन ही पाएंगे हालेलुया हालेलुया पूरा बाबा शबानी खाल रवनी खार बंगाल रमण तुम्हें से जीवन हो प्रभु हालेलुया हालेलुया धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु जे तुम्हारे विश्वास करे से कदापि केवे मृत्यु दर्शन करिव नहीं उदारमणि खारवश्य करवणि कूलमंगल रवा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्य धन्य तो नाम धन्य धन्य जिसु नाम रे दया करो हमारे को भाई तुम्हारा अनुग्रह যথেষ্ট দিবাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিচ্ছি हालेलुया 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 पूरा बाबा शबरा खरबंगल रवा
ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ଜଗତରେ ଘଟୁଅଛି ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଆଉ ଭୀଷଣ ହେବ। ପୁରା ବାବା ଶାଖାର ବାଣୀ ଖାର ମନ୍ଦାରମା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ। ଉଦାର ବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଳର ବାଣୀ ବିରିବିର ବର ମନ୍ଦାରମା ହୋଲି 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 ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର ଦୟାକର ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାର ମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ। ପୁରା ବକ୍ରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଳର ବାଣୀ ଦରମା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର ଦୟାକର ଓ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର ଯେଭାବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବୁ ଓ ମଧ୍ୟ ତାହାମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେବ ତାର ମାନେ ଖାର ବର୍ଷା କାଳର ବାଣୀ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେସ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ସମାନ କରନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ହଉ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖ ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବତ୍ର ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀ ସମକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ରଖ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳ ଫାନ୍ଦ ତୁମ ଉଦ୍ଧାର କର, ତାହା ତୁମେ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ନରକର ବଳ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସ୍ଥାପିତ ମଣ୍ଡଳୀ ପରାଜିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହୋଲି 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 ହୋଲି। ଏବଂ ଯେ ଜଗତରେ ଯିଏ ଅଛି ତାଠାରୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଇଦର ବର୍ଷା ମାନେ କୁଲାର ମାନେ ଖାର ପତ୍ର ମାନେ କାରବ, ତେଣୁ ନିତାନ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟ ଚିନ୍ତିତ ବା ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ସାଧନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ। ଇଦର ମାନେ ଖାର ବର୍ଷା କାଲର ଯୀଶୁ ନାମରେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟାକର ଦୟାକର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ। ତୁମର ପବିତ୍ର ପାତଳି ଜন্য ସମର୍ପଣ କରି ସ୍ଥାନ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳ ଭାବରେ ସାଧନ ଶୁଣିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।
ऊंचा उठाओ, तेरी महिमा में गाऊं, तुझे ऊंचा उठाओ, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु मेरा सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु मेरा सर को झुकाऊं। अंधे आँखों से तुझे मैं देखा करूं, आत्मा से बढ़ते मैं तेरी भक्ति करूं, तेरी भक्ति करूं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपना सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपना सर को झुकाऊं। तेरे जीवन से तुझे सारी महिमा मिले, तेरे जीवन से तुझे सारी आदर मिले, सारी आदर मिले, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपना सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपना सर को झुकाऊं। যিশু নাম, প্রিয় নাম, যিশু নাম, মধুর নাম, যিশু নাম, প্রিয় নাম, যিশু নাম, মধুর নাম, যিশু নামে আছি অনন্ত জীবন, যিশু নামে আছি অনন্ত জীবন, যিশু নামে
Hallelujah, 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 hallelujah. Udaramani Kalaramana Daramanda Laramana Daramanda Hallelujah, 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 hallelujah. Udaramani Kalaramana Daramanda Laramani Karavasha Kalaramana Daramanda Hallelujah, 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 Udaramani Kalaramana Daramanda Daramana Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara Kalaramana Daramanda Daramana Shibiri biri 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 bara 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 Hallelujah, 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 Holy, 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 holy. Shabara Kalaramana Daramanda Laramana Daramanda Hallelujah, 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 Holy, 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 holy. Shabara Kalaramana Daramanda Laramana Daramanda Hallelujah, 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 hallelujah. Udaramani Kalaramana Daramanda Laramani Karavasha Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Tmaro Pidaram, Dhanya Tmaro Pidaram, Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara Karamanda Laravani Dharamanda Laravana Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Tmaro Pidaram, Dhanya Tmaro Pidaram, Dhanya Tmaro Pidaram, Dhanya Tmaro Pidaram, Dhanya Tmaro Pidaram. Idaravani Karavasha Kalaramana Dharamanda Dharamana Dharamanda Dharamani Karavasha Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 Kalaramani Kalaramani Kalaramani. Udaramani Daramar Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Tmaro Paitram, Dhanya Tmaro Paitram. Idaravani Karavasha Kalaramana Dharamani Karavana Dharamana. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. ये आपका प्रशंसा करो पवित्र पवित्र जीवंत परमेश्वर को Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। जिरिमिया 39 पर्व पूरा मु पढ़ुची 1 ରୁ 18 पद पर्यंत सेठी एपरि लेखा अछि। अनंतर जिहुदार राजा सिदिकियर अधिकारर नवम वर्षर 10म मासरे बाबिलोन राजा नबुखदनेस्सर और ताहार समस्त सैन्य जेरुसलेमर विरुद्ध आसी ताहा अवरोध कले। सिदिकियर अधिकारर 11 वर्षर चतुर्थ मासर नवम दिन
ନଗରର ଏକ ସ୍ଥାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ଏହି ରୂପେ ଜେରୁସାଲେମ ହସ୍ତଗତ ହୁଅନ୍ତେ ବାଇବିଲ ରାଜାର ଅଧିପତି ସକଳ ଅର୍ଥାତ୍ ନେର୍ଗଲ ସରେଶ୍ୱର, ସମଗର ନବୋ, ସର୍ସକିମ୍, ରବସାରିସ୍, ନେର୍ଗଲ ସରେଶ୍ୱର, ରବମାଗ ପ୍ରଭୃତି ବାଇବିଲ ରାଜାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଧିପତି ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ଆସି ମଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଲେ। ତହିଁରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକିଓ ଓ ଯୋଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପଳାଇଗଲେ। ସେମାନେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ରାଜାର ଉଦ୍ୟାନ ନିକଟସ୍ଥ ପଥ ଦେଇ ଦୁଇ ପ୍ରାଚୀରର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରରେ ନଗରରୁ ବାହାରିଗଲେ। ପୁଣି ସେ ଆରବା ପଥରେ ଚାଲିଗଲା। ମାତ୍ର କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ଜିରିଓ ପଦାରେ ସିଦିକିଓ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ତାହାକୁ ଧରି ହମାତ ଦେଶସ୍ଥ ରିବ୍ଲାରେ ବାଇବିଲର ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ସେ ତାହାର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଲା। ପୁଣି ବାଇବିଲର ରାଜା ରିବ୍ଲାରେ ସିଦିକିଓର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲା। ମଧ୍ୟ ବାଇବିଲର ରାଜା ଜିହୁଦାର ଅଧିପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲା। ଆହୁରି ସେ ସିଦିକିଓର ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡ଼ି ତାହାକୁ ବାବିଲକୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବଦ୍ଧ କଲା। ପୁଣି କଲ୍ଦୀୟମାନେ ରାଜାର ଗୃହ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୃହ ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ନବୁସର୍ଦାନ ନଗରରେ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ପଳାତକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ବାଇବିଲକୁ ନେଇଗଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ନବୁସର୍ଦାନ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଜିହୁଦା ଦେଶରେ ଛାଡ଼ିକରି ଗଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଭୂମି ଦେଲା। ପୁଣି ବାଇବିଲର ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ଜିରିମିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ନବୁସର୍ଦାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା କଲା, ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଭଲ ରୂପେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କର ଓ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ଯେପରି ତୁମକୁ କହନ୍ତି ସେପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର। ତହିଁରେ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ସେନାପତି ନବୁସର୍ଦାନ ଓ ନବୁସସବନ, ରବସାରିସ୍ ଓ ନେର୍ଗଲ ସରେଶ୍ୱର, ରବମାଗ ଓ ବାଇବିଲ ରାଜାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ଲୋକ ପଠାଇ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଗୃହକୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାଫାନର ପୌତ୍ର ଅହିକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲିୟର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତହିଁରେ ଜିରିମିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଜିରିମିୟ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ କୁଶୀୟ ଏବଦ୍ ମେଲକକୁ କୁହ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ମଙ୍ଗଳର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଅମଙ୍ଗଳର ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ନଗରର ଉପରେ ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ସବୁ ସଫଳ କରିବା। ପୁଣି ସେଦିନ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ସେସବୁ ସଫଳ ହେବ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେଦିନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ପୁଣି ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୟ କରୁଅଛ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ନହିବ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ତୁମ୍ଭେ ଖड्गରେ ପତିତ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବଟା ପୁରା ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ଜିରିମିୟ 39 ପର୍ବ 1ରୁ 18 ଯାଏ। ଏଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବାଇବିଲର ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଅବରୋଧ କଲେ, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୟ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଆଉ ସିଦିକିଓ ସେ ଥିଲେ, ଜିହୁଦାର ସେ ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ ଏପରି ସମୟରେ ସେଇ ବାଇବିଲର ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ ଆସି
ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ସେନାପତିମାନ ସହିତ ଆସି ତାକୁ ଜୟ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବେଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଆହେଲା। ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ବାବିଲକୁ, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ, ଜିହୁଦାର ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ, ନଗର ସବୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକିୟ ତାଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟମାନ ସହିତ ସେ ପଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧରିକି ନିଆଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଘଟିଲା। ଆଉ ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଘଟିଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଜିରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ଜିହୁଦା ଜେରୁସାଲେମର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ତାହା କରିବେ। ଆଉ ତହିଁରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ନଗର ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ଆଉ ଏପରିକି ସେ ବାବିଲ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆସି ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବ, ସେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇଯିବ। ଏପରି ବାରମ୍ବାର କରି ଜିରିମିୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଲେ, ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୂପରେ ତାଙ୍କୁ ପକାଇଲେ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ବି ନଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ, କ୍ଲେଶ ଦେଲେ, ଶାସ୍ତି ଦେଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ସପକ୍ଷ ତାହାର ବିପକ୍ଷ କିଏ ହେବ? ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ସିଦିକିୟ ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସିଦିକିୟ ରାଜା ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋପନରେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଅଛି? ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କେହି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ନଗର ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଆଉ ବାବିଲର ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ। ଏ ନଗର ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଆଉ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଅମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଆଉ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଏ ନଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାରଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଏମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ କୋପ ବହିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସେଠି ରହିବେ, ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିବେ। 70 ବର୍ଷର ଆଉ ବିଚାର ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ, ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସମୟକୁ। 70 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେମାନେ ଆଉ ସେଇଠି ସେମାନେ ଆଉ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ରହିବେ, ପ୍ରବାସ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ରହିବେ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସିଦିକିୟ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ। କେମିତି ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବା, ଆଉ ରାଜା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବୁ? ଆମକୁ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ, ଅଧିପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କଥା କହି ଆଉ ଏଇ ଜିରିମିୟଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ କଲେ। ସେ ଏପରି ସବୁ କଥା କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ଏ ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆକୁ ହତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି,
से कहीं कहूनी जे प्रार्थना करो प्रभु निकट में, उपवास करो प्रभु निकट में, आस प्रार्थना करवा। अनेक समय अनेक चिंताधारा एपरी ही थाए, प्रार्थना करी सबकि कार्य करदा बोली लोके भावती, किंतु सेमिति हुए नहीं। अनेक प्रभु लोक मैंने प्रार्थना कले तो प्रभु ता ग्रहण करती ना। जिरिमिया को जेपरी से कहले ए लोक मान तुम्हें प्रार्थना करियो नहीं। अनेक कातरोक्ति कले मध्य आमे शुणिबा नहीं। सेपरी लोकों कथा तो प्रभु शुणती ना, आउ अन्य मान कथा कौन। तेणु प्रार्थना रे सबु जे हो यही कथा भाविबा संपूर्ण रूपे भूल। प्रधानतः प्रभुंकर वाक्य पालन करने आवश्यक। वाक्य पालन कले प्रभु प्रार्थना शुणिबे। प्रार्थना शुणिले तापर आम वाक्य पालन करवा से प्रकार नहीं। प्रभुंकर शर्त अच्छी, केतବେଳେ प्रभु प्रार्थना शुणिबे आ दया करिवे, कार्य करिवे। द्वितीय वंशावली 7 पर्व 14 पदरे मध्य एपरि लेखा अछि। प्रभु कहउछन्ति जेबे आंभ नाम विख्यात आंभ लोक माने आपना मान को नम्र करी प्रार्थना करिवे ओ आंभ मुख अन्वेषण करी आपना आपना को पथरु फेरिवे, तेबे आंबे स्वर्गरु शुणिया सेमानकर पाप क्षमा करे देश सुस्थ करिवा। नम्र करी प्रार्थना करिवार अर्थ नाही आंठी की प्रार्थना करिवा, कांदी की प्रार्थना करिवा, उपवास करी प्रार्थना करिवा। एटा ठीक अछि, मात्र आउ प्रभु दृष्टि ताहा से तले प्रकृत नम्रता हम जेतले से माने आपना आपना कुपथरु फेरिवे व आंभ मुख अन्वेषण करिवे। आउ पुणी से से पाप क्षमा करिवा, स्वर्गरु शुणिबा, पाप क्षमा करिवा, देश सुस्थ करिवा। अनेक आमने प्रार्थना करू मात्र आमनकर प्रार्थना स्वर्ग रे शुणा जाए नहीं। आम पाखरे थिबा चारि पाखरे थिबा लोक माने शुणंती, स्वर्ग रे ताहा पहुँचे नहीं। कारण आमने अधर्मरु पापरु आमने पृथक हेई पारि न थाउ, सेथिपाई से प्रार्थना स्वर्ग रे शुणा जाए नहीं। जदि प्रार्थना स्वर्ग रे शुणा जीवो, प्रभु आश्चर्य कर्म न करिकी केबे भी रहिबे नहीं, तांको वाक्य निराट सत्य। कारण अनेक वर्ष पूर्वे मो बापांकर बहुत असुस्थता आउपाई आमने प्रार्थना करूथुलु। से असुस्थ थिबा समय कौन सी प्रकार चिकित्सा द्वारा से भल ही पारु नथिले, आउ मोर परिवर्तन हेई नथिला सेतबळे। तथापि मु तो जन्मरु ख्रिस्टियन परिवार आमने समस्ते आउ ख्रिस्टियन आमे समस्ते ख्रिस्टीय परिवार भुक्त आमे थिलु। ग्राम समाज सबू लोक माने आउ आरंभरू मो बापा निजे 12 वर्ष पर्यंत जड़े प्रचारक मध्य थिले, विभिन्न गाँ बुली प्रभुकर कार्य करुथिले। एहिपरि भावरे तेणु आमे जेपरि भावरे आमानकर आउ से मंडली रे ख्रिस्टीय मंडली बा सांप्रदायिक मंडली रे जेपरि भावरे आमने आउ शिक्षित होइथिलु, आउ सेहिपरि भावरे आमे धर्म कर्म साधन करिया पई जेपरि शिक्षित होइथिलु से अनुसार करुथिलु। सत्य जानि नथिलु, पवित्र आत्मा दान प्राप्त हे नथिलु, प्रभुंकर आउ सेपरि दर्शन नथिला, कौन सी भाववाणी नथिला, ईश्वरंकर शक्ति नथिला आमान ठारे। तेणु कर्तव्य साधन अनुसार सबू करुथिलु। आउ जेतोळे नियम आउ नियमित भाव में प्रार्थना करूँ मात्र बापांकर सुस्थता किसी आसुना, अधिक रु अधिक से असुस्थ हो जाउछंती, आउ कौन सी प्रतिकार नहीं। तेणु मु निजे आ घरर बड़ पुओ थिली, आउ मु दिने कही बापा माँ एवं परिवार था भाई भौणी समस्त उपस्थित रे आउ प्रार्थना करिबा नहीं। प्रार्थना करी लाभ कौन, किछि तो होनी बापांकर सुस्थता आसुना, और प्रार्थना करी की लाभ अछि, आउ प्रार्थना करिबा नहीं। एहीपरि भावरे मु कहली, आ मो कथा प्राय समस्ते मानिले, एपरिक ग्रहण कले। एपरिक बापा मध्य अत्यधिक कष्ट पाउथिबा हेतु से मध्य कहितले हाँ आउ करिबा नहीं। केवल प्रभु किछि बाट रखिथिले। माँ को मनर गोटे भिन्न प्रकार चिंता थिला, आउ से टिके असंतुष्ट होइकि माँ मते कहिथिले काहेकि सेमति कहूछु। मु पुणी जवाब देली माँ को, ताहले माँ तू प्रार्थना करे, आमे आउ केही करिबु नाही। सबुदिन संध्यारे प्रार्थना हुए समस्त परिवार बसिकी, आउ से दिन किंतु हेला नहीं। अनेक वर्षर व्यतिक्रम घटिला, प्रार्थना न करी खाई पी की समस्ते सोई पड़िलु। आउ लंठन जालिकी सबु राति रे समस्त लोक माने रोथांती
से तो अनेक वर्षर कथा कौन प्रकार इलेक्ट्रिसिटी नथिला से शोइबार प्राय 15 मिनिट हो मत लगुच मु गोटे स्वप्न देखी उठी पड़ी से स्वप्न मु देखिली जीशु को जीशु आउ ऊर्ध्वरु से आम घर उपरु आउ सेरा चाल घरटी ता देकी ओह्लैकी आसिले जो घर बड़ बखराटा से प्रार्थना हुए आमे प्राय समस्ते शोचु आउ से ओह्लैले ठिया हेले गोटे शुक्ल वस्त्र पाद पर्यंत परिधान कर देखुची आउ ठिया कि चारिआड़ घर चारिआड़ को अनेले आखि बुलेकी किछि कथा कहीना चारिआड़ को बुले आखि बुलेकी अनेले समस्त को देखिले बोधे तापर जो मते देखिले मते अनेले तांको दृष्टि मो उपरे स्थिर होइकी रहिला किछि समय पाई आउ तापर मते कहिले एति कथा प्रार्थना कर आहुरी प्रार्थना कर एतिकी कहिकी अदृश्य हो गले चली गले हठात मन तो भांगिला मु ठीक यही कथा समस्त को कहली आउ तापरे पुणी प्रार्थना चलिला मात्र कौन सी प्रकार उत्तर नहीं अनेक दिन प्रार्थना चले भितर से मोर परिवर्तन आसला विराट परिवर्तन आसला आमूलचूल परिवर्तन आसला जहाँ कहती आउ गोटे टर्निंग अराउंड पूरा पूरी बदली जावा सेपरी मो जीवन में आसला गोटे समय द्वितीय वंशावली 7:14 को कार्य करने को लगिली माथ्यू 5 पर्वर 8 पद को सफल करने लगिली जे शुद्ध चित्र धन श्रम दर्शन पाइबे झिरिमिया 29:13 को मुझे सफल करने को लगिली तुम्हें आमको अन्वेषण करवा और सर्वांतकण सहित खोजले आम उद्देश्य पाइपर अनेक प्रभुकर वाक्य सफल करी गीत संगीता एक पर्व दिवारात्र ध्यान कर धर्मशास्त्र अच्छी एपरी वाक्य सब मु सफल करने को लगिली तापर मो जीवन बदली गला पवित्र आत्मा दान प्राप्त होली बहुत उद्योगर सहित प्रभुंर सभा कार्य करने को आरंभ कली अनेक आश्चर्य कर्म भी है किंतु सही समय मध्य मो बापांकर जो असुस्थता जमिति सेमिति ताहा बरं बढ़ी जाउची एटा मो पाई गोटे चिंतार विषय गोटे चैलेंज आह्वान करी हला और प्रार्थना द्वारा अनेक लोक भल होती रोगी सुस्थ होती भूत छाड़ुची नाना आश्चर्यकर हो बापा कहीं भल हो पारना तार भेद तो मु पाई पाली ना कहीं बापा भल हो पारना मात्र दिने तो भल हेले किंतु कहीं भल हो पारे से मु जानी बापा प्रभु मते ताहा जानापी देले ना मु भी से प्रकार मु चिंता करी प्रार्थना करनी कहीं बापा एमती पढ़ी एड़ा मु प्रार्थना करनी केबे केवल से भल हूँ जहाँ पाप थे प्रभु क्षमा कर दिंतु एमती प्रार्थना करें यही प्रार्थना बहुत विलम्ब हम उत्तर पाइबापी उत्तर मिल भी न पारे आउ एमती मते सुस्थ कर मोर पाप क्षमा कर से ना बाइबल लेखा तुम्हें सत्य ज्ञात हो से सत्य तुमको मुक्त कर आमको जानवा कहो जे कहीं मोर ये समस्या मोर प्रार्थना उत्तर कहीं नहीं आउ कारण साउल राजा दिने कहले जे मते प्रभु कौन सी प्रकार उत्तर दौना स्वप्न दर्शन भाववाणी कौन सी प्रकार उत्तर दौना कारण तांकु विनाश करने प्रभुंकर इच्छा थिला तेणु बड़ सावधान रे सब गुड़ाक चिंता करने आवश्यक जहाँ भी हो दिने जिते आउरी प्रार्थना कलु केमी गोटे चालना प्राप्त हो बापा अनुरोध क्रमे पेटरे हाथ दे मंडली सहित तो बहुत प्रार्थना कर पवित्र आत्मा पुण्य मात्र किसी फल न थाए मात्र दिने आउ सेपरी मंडली सभा शेष पर मु बहुत दूर आसती प्रभुंर कार्यकरी क्रांति फिरती बापांर जंत्रणा बहुत आउ से गोटे सप्ताह पर्यंत तांकर आउ से झाड़ा परिसा भी हो नथिला प्रार्थना शेष होला मंडली लोक मैंने सब निज निज गृह चलीगला बापा मते क्षीण स्वर कहले बापा मो पेटरे हाथ रखी टे प्रार्थना करे मो मन आउ बहुत कष्ट है एत सब मु प्रार्थना कर समस्त मिसी करुचु पवित्र आत्मा पूर्ण उपवास प्रार्थना सब प्रकार करी किसी होनी मु कौन करी किंतु बापांकर अनुरोध रक्षा करी मु मोर डाहाण हाथ बढ़ई से चिति हो शुते पेट उपर हाथ रखी अति साधारण भाव में प्रार्थना कली जो समय गोटे आश्चर्यकर्म हो बोलिकी कहीं आशा भी करें आश्चर्यकर्म के आत्मार उत्तेजित होगा पड़े धार्मिक लोकर एकांत चित्तर प्रार्थना मैंने कार्य साधन कर लिखा केमी प्रार्थना करने कह आर्तनाद उच्चस्वर रोदन विलाप परभाषा सब कही दीर्घ समय पर्यंत ए सब किसी ना
पेटर हाथ रही कहली प्रभु बापांकर कष्ट तुम्हें जानिछ अनेक दिन है से पढ़ी आम बहुत प्रार्थना कर चलीचु भल ही पारना तुम्हें इच्छा कले सुस्थ कर एति मात्र कही हठात से उठीगले 100 को 100 सुस्थ होगी से निजे बाहर को चलीगले रात्रि समय ढाल रे पानी टर्च मागी निजे एकुटिया गले कहले सप्ताह 15 झाड़ा परिश्रा मन जहाँ बंद होता सब क्लीयर हो गला तापर ठारू 100% भल हो से चलिले ये भितर गोटे कथा घटी ये मुझे कथा कहूँ द्वितीय वंशावली 7 पर्व 14 पद अनुसार आम स्वर्गर शुणा जिते प्रभु स्वर्गर शुणती केमिति कार्य हुए आम प्रार्थना स्वर्गर शुणा जावाक हम दिने ये अनुभूति देते बापा सेमती प्रार्थना करने समय से सेमती असुस्थ पड़ी था कष्ट जंत्रणा किंतु परिवर्तन मोर आसी मो परिवार में समस्ते बदली जाइछु पवित्र आत्मा पूर्ण हो पवित्र आत्मा सहायतार आत्मा सत्य प्रभु उपासना जो प्रार्थना करुँ लोक मैंने केते परिवर्तन के आसछन्ति किंतु प्रबल ताड़ना होछि दिने पर दिन में प्रार्थना करने समय बहुत प्रार्थना कला परे मु प्रभु निकट में दाबी करी कही प्रभु कौन तुम काठ पत्थर ना कौन एत प्रार्थना कर कहीं तुम शुणुन कौन होची भूल थे कुह आम कि बुझीपारनु आम जापारूनु यहीटा कि भूल बोली कहले सीना ताको आम सजाड़ू भूल भी जानवा को दबनी प्रार्थना शुणवनी केमिति हम यहाँ लोक केमिति तुम विश्वास करेंगे विरक्ति होमती प्रार्थना कली जमीती समस्ते परिवार बसी प्रार्थना करूँ दिन समय प्रार्थना सरीबा मात्र के मो भौणी ज्योति से कहला भाईना तुम्हें प्रार्थना कला बेले मुझे देखुची आ गोटे दर्शन में आम घर पूरा आलोक पूर्ण हो जाए आलोकमय हो जाए आ गोटे स्वर मु शुणुची तुमर प्रार्थना स्वर्ग में शुणा जाऊँगी एपरी कहई किंतु से भी किसी है ना जो दिन प्रभु समय निरूपण करते से दिन किपरि आश्चर्य कर्म प्रभु कले तेणु प्रार्थना स्वर्ग में शुणा जा दरकार मनीष मैंने शुणिले किसी हम ना आम प्रार्थना करूँ चतुर्पार्श्वर लोक शुणे कि ना से स्वर्ग में शुणा जा दरकार जिसा 58 पर्व परमेश्वर गोटे कथा कहले तुमर रब जपरी ऊर्ध्वर शुणाव सेपरी उपवास तुम्हें आज करूना नलवृक्ष परी मस्तक नेबार किए खोजी एपरी केते अभियोग कथा प्रभु कहते तुम मध्यरु अंगुली तर्जन तुम्हें दूर कर आउरी केते कथा कह सेमिति आउ अनेक समय आम कांदिकी प्रार्थना को रोदन कर करूँ पुणी गोटे स्थान लिखा से अंतकरण सहित आंभ निकट में क्रंदन करना तेणु निजक मनीष खोजा दरकार जदि आम निजक खोजा देखा आमर अशड़ा विषय सजाड़ीदेवा विलंब हम ना लिखा प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय विलंब करती ना जेपरी केते लोक भावती ना प्रभु विलंब करेंगे से निरूपित समय निश्चय कर कार्य करेंगे तेरे प्रभुकर धन्यवाद मुझा एपाई पढ़िली ये जिरिमिया 39 पर्व जोड़ी कि जिहुदार राजा सिद्दिक लोक मैंने समस्ते बंदी होगी गले से राजा पुत्र मान नबुकदनेस्सर राजा आउ से जिहुदार राजा सिद्दिक सम्मुखें बद्ध कले हत्या कले कौन न लगी निज बापा सम्मुखें पुओ मान बद्ध कला बेले बेक काटी देथिबे किंवा आउ से खड्गरे पेटर आघात करथिबे रक्त बाहरी से प्राण जाऊथिबो अधिपति मान बद्ध कले कौन हो से समय सिद्दिक अवस्था पुणी से सिद्दिक राजा को बांधि नहीं कि चक्षु उपाड़देले नगर सबू अग्नि रे दग्ध कले लोक मान बंदी करने ये सब जो घटना घटिला कहीं एमाने प्रभुंकर कथारे मनोयोग कले नहीं एमाने समस्ते प्रभुंक लोक अल्प बेसी परिमाण रे किछि लोक भल थे अनेक लोक भल ना ता भितर मध्य किछि किछि से माने धर्म कर्म करुथिबे सबुबले किछि किछि रे चलिबो नाही सबुबले पाप क्षमा मागिले हबो नाही प्रभु जहाँ कहती प्रभुंकर वाक्य मानिबा छड़ा उपाय किछि नाही आम पाखे टंका बहुत न थाउ खाइबा को न थाउ जदि 100 टंका अच्छी इनकम करिछु 10 टंका प्रभु को निहाती देवा दरकार बोले प्रभु को द्रव्य चोरी 11 टंका न दो 12 टंका न दो अधिक न दो 10 टंका तो दबा को बाध्य निजर खाइबा को न थाउ
ସେଇଭଳି କଥା ତ ଏଲିଓ କହିଲେ ସେ ସାରିପତ୍ର ବିଧବାକୁ ମୁଠିଏ ମଇଦା ଅଳ୍ପ ତେଲ ଅଛି, ଦୁଇଟା ପିଠା ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଖାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇ ମରିବ। ସେତେବେଳେ ଏଲିଓ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଲିଓଙ୍କ ମୁଖରେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା? ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଠା କରିକି ଆଣ, ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଇଁ, ତମ ପାଇଁ ନାହିଁ କି ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେବ। ସେପରି ହିଁ ହେଲା। ସେ ଗରିବ ବିଧବା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଦାନ ପକାଉଥିଲେ ଭଣ୍ଡାରରେ, ସେତେବେଳେ ଗରିବ ବିଧବା 1 ପାହୁଲା ମୂଲ୍ୟର 2 କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦ୍ରା ପକେଇଲା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ନାହିଁ ତ ଥାଉ ଥାଉ ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମର ତ କିଛି ନାହିଁ କିଏ ବା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ଆଜି ସେଇ ଆଉ ବିଧବାକୁ ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ଅଧା ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ କିଛି ପରିମାଣ, ସେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବେଶୀ ପକେଇଛି। ବାଇବେଲ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିଅ, କାଇସରଙ୍କର ଯାହା କାଇସରଙ୍କ ଦିଅ। ଜିରିମିୟ ବାରମ୍ବାର କରି କହିଲେ, ମାତ୍ର ଏ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପଢ଼ିବେ, ଯଦି ଡିଟେଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ 39 ପର୍ବ ପୂର୍ବର କେତେଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଯାଆନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ ଜାଣିନେବେ। ଜିରିମିୟ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣେଇଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବ ତାମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଥରେ ଆଉ ସେ ଅଧିପତି ମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ, ମନୋଯୋଗ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଆଉ ଏବ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ, ସେ ଜିଉଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନିଜ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଦାସ ଦାସୀ କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା, ସେମାନେ ତୁମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ରୀତ ଦାସ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। 6-7 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ବହୁତ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ, ଏପରି ଅନେକ କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁ। ସେ ନବୁକଦନେସ୍ୱର ରାଜା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ କେମିତି ଆଉ ସେ ମିଶ୍ରର ରାଜା ମଧ୍ୟ ଫାରୋ, ସେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଜିଉଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନବୁକଦନେସ୍ୱର ରାଜା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ହଟିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଦେଖି ଜିଉଦା ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ ହେଲା। ଯେଉଁ ଭୁଲ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର କଲେ। ପୁନର୍ବାର ଜିରିମିୟ ବାରମ୍ବାର କରି କହିଲେ, ଦେଖ ଏସବୁ କର ନାହିଁ, ବହୁତ ଅମଙ୍ଗଳର କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବନି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ, ବହୁତ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ, କାରାଗାର ରଖି, ଏବଂ ଆଉ ଜଳ ନଥିବା ଗୋଟେ କୂପରେ ତାଙ୍କୁ ପକାଇଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏ 39 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଘଟିଲା। 2ଟି ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ହିତୋପଦେଶ 15 ପର୍ବ 6 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 15 ପଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ତାହାର ବିପଦ ହଠାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ପୁଣି ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନା ଅକସ୍ମାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ। ତାର ବିପଦ ହଠାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ପ୍ରତିକାର ବିନା ଅକସ୍ମାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ। ଜାଣିପାରିବନି ବିପଦ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ, ଗାଡ଼ିରେ କି ଚାଲିକି ଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ କେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଜଣେ ନାହିଁ, ଅକସ୍ମାତ୍ ପଛରୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗାଡ଼ିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେବ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା? ଅନେକ ତ ଗାଡ଼ି ସେମିତି ବେପରୁଆ ଭାବରେ ସବୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ବା ଆଉ କ'ଣ, ଏବେ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେତୁରୁ ଆଉ ଅଂଶୁଘାତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଲୋକ ବି ମରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ନ ହେବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି? ପୁଣି ତାହା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆସିବ, କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିବେ এই হিতোপদেশ 38 পর্ব তার ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସମାନ କଥା। ସେଇ ହିତୋପଦେଶ 6 ପର୍ବର 15 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଥରକୁ ଥର ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ହେଁ ଆପଣା ଗ୍ରୀବାସକ୍ତ କରେ, ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନା ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ। ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଚେତନା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନା ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ। ତା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରତିକାର ନଥିବ।
ट्रिटमेंट नथिबो लोक नथिबे पाखरे केही उद्धार करिवा पाई बहुत पछरे लोक माने निज लोक माने खबर पाई जिवे सेतळकु सब शेष हो जाइथिबा किछि नथिबो एइटा ही एठी घटिला जिहुदा प्रदेश रे जेरुसलेम रे जोथि पाई मु सेई आउ जिरिमिया 39 पर्वटा पूरा मु पढ़िली जहाँ जिरिमिया कहते बारंबार ताहा घटीगला आउ कि भयंकर अवस्था आसिला तार पुत्र मानू सब बद्ध करदे से राजा आउ तांकर सैन्य सेनापति समस्ते अधिपति मानू बद्ध कले तांकु धरिकी नेले आखि चक्षु उपाड़ी देले केते कष्ट न होइथिबो सेई प्रेम तांकर रानी मानू समस्त को सेमती से नहीं गले राजा गृह अधिपति मान लोक मान गृह को सब दग्ध करदे जेरुसलेम उच्छन स्थान हो गला प्रभुंर वाक्य केबे अन्यथा प्रभु टी सुजोग दियो हेले भी ये 39 पर्व जो आम देखु तार आरंभ जिरिमिया पुस्तक रे जे से जेरुसलेम से बाबिलोन राजा नबुकदनेस्सर सेनापति सैन्यमान सहित आसी हठात पशिक युद्ध करना गोटे वर्ष पाखापाखि से अवरोध करके रखी चारिड़े घेरिकी रही से पुरातन काल से प्रकार सिस्टम थिला जदि चाहूच आस सरेंडर कर यहाँ सुजोग दौरे से कम से कम एमाने राजा कर पूरा घेरिकी अच्छा आमर उपाय ना कौन करवा चलो सरेंडर करदे से करूना भावुते केमती आम करूँ से विजातीय लोक मैंने प्रभु लोक मैंने आम भितर से भाव अच्छी प्रभु लोक मैंने मु प्रभु लोक प्रभु को जाणी पवित्र आत्मा पाई गिरजा प्रार्थना करुँची दान दर्श मांगुची मु कहीं जड़े विजातीय पापी लोक पाखे मुझे सरेंडर करी प्रभु कौन नहांती प्रभु मो कौन कार्य करेंगे ना यही कथा भीतर को आसे किंतु सेपरी हो न था पवित्र आत्मा पाइचु सत माता आत्मा चालना तो मानुनु बाइबल पढ़ुचु सत मंडली सेवा करुचु सत कि शिक्षा तो ग्रहण करूना प्रार्थना करुचु उपवास करुचु सत किंतु पापरू तो पृथक होना आ प्रभु कौटी आम प्रति प्रसन्न हे आम कार्य करेंगे तेणु ये सब वृथा अंतकरण अनुसंधान से करती तेणु प्रभुंकर धन्यवाद हो ईश्वर ठारे जो मुखापेक्षा नहीं से विशेष कथा प्रभु लोक मैंने जो कथा कहते विशेषकर प्रभुंकर अभिषिक्त लोक मैंने आहूत मनोनीत अभिषिक्त निजुक्त लोक मैंने समस्ते प्रभु लोक नहांती बहुत लोक कहते जो प्रभु से प्रभुंकर नहांती प्रभुंकर वाक्य से नहीं से निज निज मनरू से कथा कही था मात्र जिर्मियों सदृश प्रभु लोक मान से रखिंट सबू समय सबू जुगरे वर्तमान मध्य विशेषकर से लोक मान संस्पर्श आसला बेले बड़ सावधान आसवा पड़ो से सहित कथबार्ता करने को हम व्यवहार करने को हम बहुत भावी चिंती टिके असंतुष्ट हेले बहुत क्षति हो इलिशाए से दिन तांकर जो सेवक गिए प्रति असंतुष्ट होगी कहीदे गोटे कथा से नामानर कुष्ठ रोग तुम ठारे तुम वंश सब लगी रंगे सांगे गला से हिमतुल्य कुष्ठग्रस्त होकर सम्मुख बाहरी गले वंश अभिशाप नहीं चलीगले लोक आसती प्रभु लोक मान निकट को प्रभु गृह मंडली को प्रभु सेवा कर प्रभुंर आशीर्वाद ना किंतु अभिशाप आसी जाए से लेखाला परमेश्वर गृह जो जाऊच सावधान रे तुम्हारा चरण हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदाराबानी खाराबर्षा काला रबानी कारबंगाला रबानी खाराबंगाला रबा प्रभु तुम नामर स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे हो जीशुंकर आमर जीशुंकर आमर जीशुंकर आमर जीशुंकर आमर दया एपर्यंत तुम्हें आम को प्रेम कर से आमने विनष्ट होना हूँ हालेलुया मात्र प्रभु तुमको भय करी तुमको प्रेम करी तुम इच्छा बुझे आम को कार्य करने आवश्यक तुम सम्मुखें निजक नम्र करने आवश्यक आपना आपना कुफतरू फेरिबा आमर आवश्यक ताहले आमर प्रार्थना स्वर्ग रे शुणा आउ तुम्हें आम को सुस्थ कर आम तुम्हें कह तुम देश सुस्थ करवा तुम्हें देश सुस्थकारी परमेश्वर ताले गोटे नगर गोटे ग्राम गोटे परिवार गोटे व्यक्ति केते अधिक भाव में सुस्थ हो न पार ता समस्यार समाधान हो न पार उदारामानी कारबार शाकाला रबानी खारबन दल रबा आम को प्रत्येक को तुम्हें कथा कह निज निज विषय आम को तुम्हें जानापी तुम्हें अनुग्रह कर
যেপରି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେପରି ଘଟିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକାର ବିନା ମାନେ ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ରବରେ ଆମକୁ ଅବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଉରା ବାବା ଶ୍ୟାମାନି ଖାଲା ରବାନି କାରବା, ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ ଘଟେଇ ଥାଅ, ତୁମେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟେଇ ଥାଅ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ନୁହେଁ, ଅଧର୍ମରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାର କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ଫଳ ପାଇଥାଏ। ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା ଅଟ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଉରା ବାବା ଶାକାଲା ରବାନି ଖାରାବା ତ୍ରମାନା କାରାବା ଶାକାଲା ରବାନି କାରାବାନ୍ଦାଲ ରବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ତୁମର ଅବସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ତୁମ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ଏବଂ ତୁମର କଣ୍ଠାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ଚୁମ୍ବନ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ।